Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'al ta'alum ta'lim wal naf'a wal faham dzakara wa tadhkir. Wal ifadata wal istifada wal hatta masuk kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih. Sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhi mudatihi subhanahu wa ta'ala. Syurutut ta'rif. Kemarin terakhir kita sudah bahas ma huwa ta'rif, ya, ma wadhifatu ta'rif, ya. Kemudian aqsamu ta'rif, ada had tam, had nagis, rasam tam, rasam nagis. Zada fi sulam, ada ta'rif bil lafadz, ada ta'rif di ba'dul hawashi, ta'rif bil mithal, walaupun itu masuk ke dalam had ar-rasam, masuk ke dalam ar-rasam an-nagis. Baik, sekarang syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat ta'rif. Baik, awalan wadhifatu ta'rif wa tamyiz wa tawdih. Yani tumayyiz bihi ma dakhal fil mu'arraf amma la yadkhul fil mu'arraf. Kif tumayyiz bainal insan wa ghairihi bita'rif. Aidan wadhifatu ta'rif at-tawdih, tuwaddih ma huwa tuwaddih asya' al-ghamidah bi asya' basitah. Seperti al-asad al-ghadhanfar, asad misalnya. Tuwaddih makna al-ghadhanfar itu apa? Asad. Baik. Muqaddimatun. Syurut allati tudhkar la budda an tatahaqqaq la budda an tuhaqqiq al-jami'ah mani'iyah. Udzalika bi an yakuna ta'rif jami'an mani' aw mutal mun'akisan. Hadha huwa syarat al-ijmali. Yaitu kaunu ta'rif jami'an mani'an. Ada syarat ijmalinya. An yakuna jami' mani'. Jami' maknanya yajma' kullu afrad al-mu'arraf. Mani' maknanya yamna' dukhul ghair mu'arraf fil mu'arraf. Itu maknanya jami' mani', atau bahasa lainnya mutarid munakis. At-tard fi kutubi fi ba'd kutubil mantiq itu ada kalimat at-tard atau al-ittirad atau mutarid, ada sama aja. Ya, mutaridan munakisan maknanya sama. Makna jami'an an yashmal ta'rif kull afradil mu'arraf. La yashudh anha fard. La yakhruj anha fard. Harus semuanya masuk. Ketika ente mau ta'rif al-insan hayawan natik, maka kalimat hayawan natik harus mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Manusia masuk dalamnya majnun, sobi, untha, zakar, masyi, ghair masyi, ga'id, ga'im, naim, al-hayy, al-mayyit, semuanya masuk ke dalamnya. Yang penting yang di situ yadkhul tahta musammal insan. Maka kalau ada ta'rif ghair jami' maka ta'rif ghair sahih. Saya hati kalam ba'da. Kemudian sini contohnya. Misal ta'riful insan bin natik. Al-insan natik itu ta'rif dengan had apa? Dengan had atau dengan rasam? Al-insan huwa natik. Ada ta'rif bil had. Had apa? Tam atau nagis? Nagis. Karena enggak disebutkan jins. Tidak disebutkan jins. Bas ya apa? Imma bin jinsin ba'id wal fasal au bi fasal faqat. Had nagis. Wa had ta'rif sahih. Fa innahu yajma' kullu afradil insan. Semua yang natik, mana mufakkir yadkhul. Semuanya bihaitsu la yashidh atau la yashudh. Disuruh la yashidh ya. An ta'rif fardun. Ya. Wa ma'na mani'an an la yashmala ta'rifu illa afradal mu'arraf. Ta'rif hanya mencakup afrad mu'arraf. Fayamna dukhul ghair insan fihi. Ghairihi fihi, maka yang lain tidak boleh masuk. Misalnya juga sama. Ta'rif sabiq wa al-insan natik. Dia ta'rif jami', yashmal atau yudkhil
yajma' kul afradil insan wa yamna afrad ghair insan. Maka tidak masuk ke dalamnya faras, babgha, ta'ir, jami' hayawan selain insan nggak masuk semuanya. Tapi ketika ente bilang al-insan hayawan yamshi ala rijlain, dia jami', afradul insan masuk semua. Tapi ghair mane, kenapa? Hatta ayam juga yamshi ala rijlain. Apalagi yang monyet misalnya yamshi ala rijlain. Apalagi yang jalan dengan dua kaki, semua masuk. Berarti ada selain insan yang masuk dalam ta'rif. Aidan ta'rif ghair sahih. Ta'rif ghair sahih. Atau yang ghair jami', al-insan hayawan muta'allim. Muta'allim maknanya belajar kayak kita nih. Enggak bisa. Berarti yang enggak belajar bukan manusia. Ada ta'rif ghair jami'. Dia mani memang, tapi ghair, karena tidak ada yang belajar kecuali manusia. Tapi tidak semua manusia belajar. Ada yang jadi tukang sapu. Ada yang kerjanya tidak belajar, dia tidur aja. Ada. Oke, ta'rif insan bi hayawan muta'allim. Muta'allim mana? Yata'allam ya. Yata'allam daras. Al-insan hayawan talib. Waduh, yang bukan talib berarti bukan manusia berarti. Berarti yang hanya di pesantren aja yang manusia, bukan. Ya, ada ghair mani, jami', na'am. Lakin ghair mani. La yujad hayawan ghair insan talib. Enggak ada bakar itu talib. Tapi apakah semua manusia itu talib? Enggak juga. Nah, maka itu ta'rifnya ghair mani. Saya tim mukhtarazat ba'din. Idzan khulasatul kalam, at-ta'rif bil 'am la yajuz. Ta'rif yang terlalu umum. Yaitu ta'rif terlalu umum, kenapa? Karena saya kun ghair mani. Al-insan hayawan, bas, ente ta'rif al-insan hayawan. Muhadza ghair mani. Hada ta'rif bil 'am. Nah, karena apa? Tujuan dari ta'rif apa? At-tamyiz wa tawdih. Wa ta'mimu ta'rif laisa fihi tamyiz wa tawdih. Khususnya tamyiz, ma fi tamyiz taban. Ya. Baik. Syurutuha, sekarang syarat secara tafsil. Beliau hanya menyebutkan sekitar ada 4 mungkin, 4, 6. Ini syarat pertama yang paling penting. Yang paling susah nih. Awalan yushtara fi ta'rif an yakuna musawiyan lil mu'arraf fil misdaq la fil mafhum. Kalimat misdaq sama mafhum udah lewat kan? Mawal mafhum wa ma'ani dhihniyah. Al misdaq ma fil kharij. Ma fil kharij. Al insan mafhumnya hayawan natik. Misdaqnya apa? Zaid, Amr, Bakar dan lain sebagainya. Tamam. Nah, syarat ta'rif harus ta'rif tersebut al-mu'arrif atau ta'rif atau gaul syarih musawi lil mu'arraf fil misdaq faqat la fil mafhum bal la budda an la yusawi fil mafhum. Maksudnya seperti ini, an yakuna baina mu'arraf wal mu'arrif tasawi fil misdaq takhaluf fil mafhum. Itu syarat mutlak. Maka nggak boleh tasawi fihi ma'an fil misdaq wal mafhum. Kenapa? Li'anna tasawi fil mafhum yantuj anhu ta'rifu syai' bi nafsihi. Kan itu namanya ta'rifu syai' bi nafsihi wa hadza mamnu. Kaif ente tu'arif syai', ente tu'arif bi nafsihi. Lah sekarang ente butuh untuk dijelaskan apa itu insan. Lalu tu'arif bima mafhumuhu insan juga. Saya adila ta'rif bi syai' wa hadza muhal. Ma bayazul al-ishkal wala wa bayasul at-tawdih wal tamyiz. Maka di sini bilang apa? Fa amma fil mafhum fa yushtarat taghayur bainahuma wa illa lazima ta'rifu syai' bi nafsihi. Shuf hakada.
al-insan wal bashar. Yang kedua al-insanu hayawan dhahik. Mafhumul insan itu apa? Natik ya kan? Natik. Hayawannya kita buang aja sudah ya. Atau ini kita ahsan kita nggak usah pakai hayawan, langsung dhahik aja. Dhahik ini apa? Khassah. Khassah. Berarti ta'rif bil aradi. Baik, al-insan wal bashar. Al-insan mafhumnya apa? Hayawan natik. Al-bashar? Baik, misdaqul insan sama misdaqul bashar sama apa enggak? Sama. Zaid insan, Zaid bashar. Baik, mafhumul insan hayawan natik. Mafhumul bashar hayawan. Hadha huwa ta'rifu syai' bin nafsihi. Hadha mamnu. Kecuali mukhatab dia tahu makna bashar tapi nggak tahu makna insan, itu beda lagi. Itu namanya nanti ta'rif bima huwa awdah. Ta'rif bima huwa awdah. Ada ala fard annahu ma ya'rif ma huwa al-insan wa ma huwa al-bashar. Tapi ketika kita pakai ta'rif yang ini, al-insan huwa dhahik. Insan apa mafhumnya? Hewan natik. Al-dhahik syai' yathbut lahu ad-dhahik. Mafhumnya beda apa enggak? Beza. Tapi afradnya sama. Li'annahu la yujad dhahik illa fil insan. Wa la yujad al-insani an-natigiyah, al-hayawani an-natigiyah illa fil insan. Hadha huwa ta'rif as-sahih. Huna khata. Huna sah. Kenapa di sini mutasawiyan mananya al-mu'arraf wa ta'rif fil mafhum wal misdaq. Huna kenapa betul di sini? Karena dia mutasawiyan fil misdaq, mutakhalifan fil mafhum. Jadi kenapa alasannya harus ini? Ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama itu yang disebutkan di kitab. Karena idza syturit at-tasawi fil mafhum, maka sayuaddi ila ta'rifi syai' bi nafsihi. Yang kedua, al-manatigah ittafaqu bal ajma'u ala annal insan wa dhahik ta'rifun sahih. Manatigah itu sepakat ta'rif al-insan wa dhahik itu sahih. Walaupun itu mungkin rasam nagis, tapi sahih. Atau al-insan natik atau al-insan hayawan apalah walhasil. Nah, andaikan jika kita katakan tasawi fil mafhum wa syarat, maka kita katakan hada ta'rif khata. Kenapa? Karena mafhumnya beza. Ma ittifaqil manatiqa ala sihhatit ta'rif. Idan khariq ijma. Nah, at-tasawi fil mafhum sayuhajim ijmal manatiqa fi sihhat ta'rifil insan bil dhahik. Mafhum. Itu dua alasannya. Alasan pertama, li'anna tasawi fil mafhum yuaddi ila ta'rifi syai' bi nafsihi, wa aidan yuaddi ila anna ta'rifil insan bi annahu dhahik khata' ma annahu sahih bil ijma' atau bil ittifaq. Lah enggak usah ijma'. Ijma' itu khusus pada syariatnya, bil ittifaq. Mafhum minahana. Faham ya, itu syarat yang pertama. Ada syarat pertama ini yahtaj ila tarkis syuy. Kayak sini bilang apa? Yushtarat fi ta'rif an yakuna musawiyan lil mu'arraf fil misdaq la fil mafhum. Fi ba'd kutubul manatigah, kutubul mantik, dia bukan pakai kalimat misdaq, fil intibaq.
Musawi fil intibak. Ya intibak maknanya misdak, maksudnya di luar sana. Praktek apa namanya? Tatbiknya di luar seperti apa ya? Adakah yalzam tasawi al-mafhum tasawi fil misdaq? La. Tasawi fil mafhum tabaan lazim. Tasawi fil mafhum pasti tasawi fil misdaq. Tapi tasawi fil misdaq la yazam minhu tasawi fil mafhum. Kayak contoh itu ya saya. Iya ini ya betul. Ya. Betul, pasti tasawi fil mafhum itu pasti tasawi fil misdaq, pasti. Tapi apa namanya ta'rif bihi la yajuz. Mamnu. Kenapa ta'rifu syai' bi nafsihi? Ta'rifu syai' bi nafsihi. Allahumma ini mungkin bukan ta'rif namanya, syarah. Syarah. Bas. Syarhul bima huwa awdah lil insan. Maka ta'rif bil lafadz yang disebutkan di sulam itu wallahu a'lam. Mungkin sebagian ulama enggak menerima karena itu laisa ta'rif sebenarnya. Laisa ta'rifan. Wallahumma fi syarah bas. Mungkin lil mubtadi'in yuqal lahu ta'rif. Yuqal lahu ta'rif. Di kitab-kitab kadang dibilangnya apa? An yakuna musawiyan faqat, enggak disebutin la fil misdaq wala mafhum. Bingung nanti apa tuh ini maksudnya. Al murad at-tasawi fil al-musawa fil misdaq, bukan di mafhum. Idzan al-musawa khulas satu kalam. Al-musawa ala nahwain. Ada musawa fil mafhum, ada musawa fil misdaq. Al-musawa fil mafhum atau adamul musawa fil mafhum huwa syarat fi ta'rif. Adamul musawa fil mafhum. Al-musawa fil misdaq huwa syarat fi ta'rif. Al-musawa fil mafhum mamnu an yakuna syarat fi ta'rif. Al-musawa fil mafhum la budda min at-takhaluf atau adamul musawa. Adamul musawa. Aidan law kanatil musawa fil mafhum ya syaratan, andaikan musawa fil mafhum itu syarat, lama sahha la yasih ta'riful insan bin natik. Padahal kalimat insan mafhum, an-natik mafhum akhar. An-natik mafhum akhar. Ya. Baik. Mafhum ya. Oke. Yusha fi ta'rif annakum musawil mu'arraf fil misdaq la fil mafhum. Amma fil mafhum fa yusha taghayyur bainahuma. Wa ila lazima ta'rifu syai' bi nafsi. Binan ala syiratil musawa. Al-musawa fi madza? Misdaq. Fil misdaq, syuf intabih. Fil misdaq. Nah, dari syarat ini yatafarra ba'du syurut. Ya sebenarnya dia masuk ke dalam yang pertama. Apa itu? La yajuz kullu min at-ta'rif at-taliyah. Ta'rif bil am la yajuz. Kenapa? Li anna la yakun mani'an. Seperti apa? Al-insan hayawan yamshi ala rijlain. Apakah itu khusus manusia? Nah, siapa? Ayam ada, bebek apa lagi? Kanguru, tahu kanguru di Australia. Itu mereka yamshi ala rijlain semuanya. Fahuwa wa in kana jami'an li afradil insan. Aywa, jami' li afradil insan. Lakinna ghair mani'. Kenapa? Bukan insan aja yang masuk. Hatta al-hayawanat ukhar tadkhul. Ya. Ba bil akhas juga tidak boleh ta'rif bil akhas. Kenapa? Li annahu la yakun jami'an. Seperti misal al-insan hayawan muta'allim. Fahuwa wa in kana mani'an ghair afrad insan. Aywa. Kenapa? Tidak ada kucing, anjing, apa tuh namanya lagi? Bagor itu muta'allim. Allahumma fi fikih ada kalab mu'allam. Ta'lim di situ maknanya beda ya. Maksudnya mu'allam di situ mungkin antursyidahu. Maka ya mu'allam itu aida zajarta in zajar wa aida tamarta tamar. Itu maksudnya mu'allam. Ya, nau' minat ta'lim lah. Yang dimaksud muta'alim itu masuk bawa kitab, belajar, itu loh maksudnya muta'alim. Ya, muta'alim. Maka tidak masuk afradul insan semuanya, karena ada beberapa insan bahkan banyak dari manusia ghair muta'alim. Ghair muta'alim. Bukan maknanya muta'alim sih muta'alim bil guwah ya. Kalau muta'alim bil guwah manusia muta'alim bil guwah. Muta'alim bil fi'l ini maksud.
Misal al-insan syair. Fahuwa mani. La yatukfi ghair insan. Enggak ada kambing itu bisa syair. Nah, kambing bikin qasidah bisa? Nah, bikin madah nabawi mah mungkin. Taib, memang tidak ada selain manusia aja. Cuman apakah semua manusia bisa jadi syair? Lah, Anda nggak bisa bikin qasidah. Mungkin sebagian dari kita nggak bisa jadi ahli syair. Habib Ali bin Syihab Ainut Tarim, ma yaktub syair abadan. Padahal ajdadu semua syuara. Kata beliau pernah bilang, Allah ana pengen seaktub bait wahid madah Nabi katanya. Bas mawafaq katanya. Nggak bisa sama sekali. Mafi taufik. Sama mayujad syair oleh Habib Ali bin Syihab nggak ada sama sekali. Padahal bin Syihab terkenal syuara. Al bin Syihab ma'rufin bisyair. Fa huwa man la yatukhfi ghair insan lakinna ghair jami' li'anna ba'd an-nas ghair syair. Yang ketiga bitabil mubayyin, enggak boleh. Kenapa? Al mubayyin la ghair jami' wala mahni. Li'annahuma la yatasaddaqan. Kenapa? Itu bukan musawi, bukan mukhalif, bukan takhaluf fil mafhum ya, takhaluf fil misdaq ma'an. Al insan wal hajar. Afradul insan syai' wa afradul hajar syai' akhar ma yumkin. Ya kecuali ada Ibn Hajar ya, Ibn Hajar. Itu sifat bas, itu majaz. Majaz. Lalu sakit kal hajar. Maka la yajuz dukhulu majazat fi ta'rif la yajuz. Kalau enggak ya semua ta'rif benar berarti. Ya. Dan huma la yatasadaqan. Fala tatahaqqaq al-jami'iyyah wal mani'iyyah mithal al-insan hajar. Baik. Syarat kedua ini sebenarnya fara' dari syarat pertama. Nah, kalau yang syarat pertama paham, syarat kedua gampang. Apa? An yakuna ta'rif awdah mafhuman indal mukhatab. Syuf, indal mukhatab khut tahta al-khat, tahta hadal kalimah khat. Ya, minal mu'arraf. Harus lebih jelas secara mafhum daripada mu'arraf. Binaan alaih. Seperti contoh ini. Ente nggak paham makna ghadhanfar, Anda bilang. Makna ghadhanfar, ma ta'rif. Urid syarah ma makna ghadhanfar. Baik, aji bi kalimah asad. Asad awdah minal mu'arraf. Innal mukhatab. Taib, kalau misalnya Anda nggak tahu asad, Anda tahunya ghadhanfar. Khalas, berarti ente nggak boleh al-asad wal ghadhanfar. Kenapa? Li'anna ghadhanfar binisbah lahu aghrab. Yang benar apa? Al-ghadhanfar huwa al-asad wal ghadhanfar. Contoh seperti ini lagi. Ada orang tidak tahu makna matahari. Apa itu matahari? Akhirnya nanti pasti kaukab yatla' fin nahar. Dia tahu makna siang tahu, tapi dia nggak tahu matahari itu. Kaukab itu apa? Bintang yang muncul di siang hari. Itu. Oh, itu matahari. Ada orang tahu matahari tapi nggak tahu siang. Misal, tinggal dibalik aja. An-nahar huwa zaman yatla' fihi syams. Tapi kalau dua-duanya nggak tahu dia, ada ta'rif bid daur. Saya artikan nanti di syarat kedua. Ya. Kenapa? Ma'rifatun nahar tatawaqaf ala ma'rifati syams, wa ma'rifatu syams tatawaqaf ala ma'rifati nahar. Nggak boleh ta'rif dengan salah satu ini. Kenapa? Saya yu'addi ila daur. Saya nanti syarat nomor 3. Tayyib. Ala kulli hal, an yakuna ta'rif awdha mafhuma ila mukhatab ila mu'arrab. Binaan alaihi la yajuz ta'rif tala bil musawi fil mafhum. Al-insan mafhumnya sama dengan bashar. Ngapain? Sama-sama wadih. Atau sama-sama enggak jelas. Misal sama-sama enggak tahu. Syakhs ma ya'rif ma'na al-insan wa la ya'rif ma'na bashar. Wa ta'ti bi kalimat bashar. Kecuali ada orang enggak tahu makna insan. Kemudian ta'ti
al-bashar, atau orang nggak tahu makna bashar. Kemudian nanti tu'arif bi annahu insan. Ya juz. Kenapa? Karena kalimat bashar aghrab binisbah lahu. Au kalimatul insan awdah binisbah lahu. Dua, al-fuq ma laysa bitahat. Enggak ada faedah ngomongnya gitu. Atas adalah yang bukan bawah. Isyal faedah min hadha. Ya memang fuq itu ma laysa tahat. At-tahat ma laysa fuq. Asy-syimal ma laysa yamin. Al-yamin ma laysa syimal. Ada masih faedah. Nah, baik. Yang kedua bil akhfa. Dengan sesuatu yang lebih apa bahasanya? Lebih tersembunyi, lebih gharib, lebih asing. Al-aql huwal mujarrad at-tam. Syuf, ada orang pengen tahu apa sih akal itu? Dikasih takrif falasifah. Al-aql huwal mujarrad tam. Wah, tambah pusing, tambah pening. Itu mujarrad tam. Ada ta'rif yasluh liman qara al-falsafah. Iya, orang yang faham falsafat atau baca kitab falsafah. Kasih ente ta'rif ini oke. Tapi orang yang enggak belajar falsafah, ente kasih ta'rif al-aql wa mujarrad tam. Ada khata. Kasih ta'rif yang disebutkan Syekhul Islam di Ghayatul Usul, at-ta'rifu gharizah. Yatba'uha al-ilm bid-daruriyat inda salamatil alat. Ya, gharizah itu sifah jibiliyah ghair muktasabah. Ya, gharizah maknanya sifah jibiliyah ghair muktasabah. Khalaqahallah ta'ala fil insan. Itu namanya gharizah. Jibiliyah. Yatba'uha al-ilm bid-daruriyat. Yang dengan hal tersebut seseorang bisa menangkap perkara-perkara daruriyat. Ketika apa? Inda salamatil alat. Ketika tidak ada ikhtilal. Kalau ada ikhtilal maka enggak dapat. Seperti apa? Lagi tidur misalnya. Makanya orang tidur itu dikatakan apa? Zawalul aql, an-naum zawalul aql. Kenapa? Karena fi ikhtilal, hunaka ikhtilal fi aliyat, fi alatihi. Idzan la yudrik al-haqaiq. La yudrik ad-daruriyat. Ya. Wal aql maratib, pada aql isti'dad hada lil atfal. Lil atfal yusamma al-aql hayuli. Kemudian ada martabat ilmul badihiyat allati satusil ila ilmin nadhariyat. Ada sama al-aql bil malakah. Al-aql bil malakah. Ada al-ilmun nadhariyat. Ilmu nadhariyat tab'an minal badihiyat. Itu namanya al-aql bil fi'il. Yang terakhir istihdaruha bihaitsu la taghib. Al-ma'lumat la taghib. Tastahdhir al-ma'lumat bihaitsu la taghib. Hada sama al-aql al-mustafad. Al-aql al-mustafad. Kemudian juga ada namanya aql manatut taklif. Al-aql manatut taklif, ya. Idh bihadzal aql yatamayyiz al-insan anil bahaim. Al-insan anil an darajatil bahaim, afwan, an darajatil bahaim. Ya. Ada kalam madhkur naglan an Fathil Wahhab syarhi adab bil bahath li Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Ya. Baik. Syuf huwa al-aql huwa mujarrad at-tam. Hada ta'rif yasluh liman qara al-falsafah fa huwa ya'rif at-tajarrud tam. Orang falsafah tahu apa itu tajarrud tam. Lidzalik qulna indal mukhatab bi khilaf ghair falsafi. Ketika orang tidak belajar falsafi, tidak belajar falsafat, maka ta'riful aql bi anna mujarrad tam khata. Tapi ketika orang belajar filsafat, maka ta'riful aql bi anna mujarrad tam sahih. Kenapa? Karena mafhum indal mukhatab. Yang ketiga, syarat ketiga, an la yatawaqqaf ta'rif 'alal mu'arraf wa ila lazim ad-daur. Kif turid an ta'riful mu'arraf wa hada ta'rif yatawaqqaf 'alal mu'arraf. Makanya idkhal istighaq atau mustaghat dari kalimat mu'arraf di dalam ta'rif ada yu'addi ila-daur. Seperti Imam Ghazali kalau nggak salah di Mustasfa bin al-ijtihad wa fi'lul mujtahid. Kita pengen tahu ijtihad,
Kemudian ta'rifnya dengan fi'lul mujtahid. Loh, ma wal mujtahid? Al-mujtahid man fa'al al-ijtihad. Ma wal ijtihad? Fi'lul mujtahid. Hada yu'adil ad-dawr. Bukan berarti ta'rif Imam Ghazali di Mustasfa kalau nggak salah itu dikatakan dor, enggak, karena Imam Ghazali itu maksudnya dia ketika dia sudah menjelaskan mahwal mujtahid. Setelah orang faham apa itu mujtahid, dia pekerjaannya mujtahid, selesai. Jadi kalam Imam Ghazali gar mu'tarad. Kecuali kalau di awal amr ente ketika bab isya al-syawwa fil mujtahid ada khata. Kenapa? Tudkhil juzuk ta'rif di juzuk mu'arraf di dalam ta'rif. Paham? Contoh adik ledor ya. Ad-dor huwa kama qala al-Kafawi fil kulliyat tawagguf kullu wahid minasyai'ain 'alal akhar. Tawagguf kullu wahid minasyai'aini 'alal akhar. Ya. Di sini misalnya apa? Al-illah. Mawal illah? Ma yatawaqqaf alaihi wujudul ma'lul. Oke. Mawal ma'lul? Ma yatawaqqaf ala wujudil illah. Loh. Gimana? Kita pengen tahu mana ilat, ente kasih ma'lul. Lah kita nggak tahu mana mal, ente kasih ilat. Oke, hada yu'addi ila dor, wa hada dor muhal. Mamnu indal manatiq. Inda ugala. Mamnu. Ad-dor wa tasalsul. Mamnu. Nah, saya hati nanti kalau ente belajar di kitab-kitab lebih besar lagi atau kitab aqidah atau kitab apa, ad-dor itu ada mungqasim ila aqsam. Ada dor al-musarrah, ada ad-dor al-mudmar. Ad-dor al-musarrah yaga' fi martabah wahidah. Seperti itu tadi. Ada orang nggak tahu makna syams wan nahar. Kemudian ente bilang ma huwa syams? Ma hiya syams? Asy-syams huwa kaukab yatla fina. Eish nahar? Ma huwa nahar? An-nahar zaman yatla fi syams. Lah. Ana nggak tahu syams wala nahar. Utajib li ta'rif ada kalimat syams sama nahar. Hada dor. Hada muttafaq alaih mamnu indal ugala. Mamnu indal ugala ya. Karena tasawwur syams yatawaqqaf ala tasawwur nahar wa tasawwur nahar yatawaqqaf ala tasawwur syams. Bikhilaf kalau orang sudah tahu apa itu syams. Afwan. Orang tahu makna nahar tapi tidak tahu makna syams. Yasih. Makanya Gharafi bilang hadza al-mana' fi hadza laisa ala sabil luzum. Bal yakhtalif bihasabil mukhatab kata Imam Gharafi. Mananya kalau mukhatab ya arif makna nahar, yasih antagul fi ta'rif syams kaukab yatla fihi nahar. Atau kebalik, ada orang tahu makna syams tapi tidak tahu makna nahar. Lalu tajib ta'rif zaman yatla fihi syams. Ada sahih. Karena mukhatab tahu makna syams di dalam hal ini dan di dalam hal ini mukhatab tahu makna an-nahar. Bikhilaf kalau mukhatab la ya'rif kullu wahid minhuma. Hada mamnu ya. Ada namanya dor al-mudmar. Yaga' fi martabatin au akthar. Seperti contoh al-ithnan. Al-ithnan huwa zawjul wahid. Al-ithnan huwa zawjul wahid. Az-zawj munqasim ila mutasawiyain. Makna zawj apa? Mangqasama ila mutasawiyain. Al-mutasawiyin syai'ani yutabiq kullu wahid al-akhar. Taib asyai'an wal itsnain. Balik ke itsnain lagi. Itu namanya dor mudmar. Kita mau mana itsnain, ente kasih kita pusing ke sini ujung-ujungnya ke itsnain lagi. Itu namanya ad-daur al-mudmar. Ini juga sama. Mamnu bittifaq ugala ya. Ada lagi istilah kata ad-daur as-sabqi. Ad-daur as-sabqi atau ad-daur al-qabli. Maknanya seperti ini. Hadza la yakun illa ba'da dzak. Hadza la yakun illa ba'da dzak. Wa dzaka la yakun illa ba'da hadza. Hadza mamnu aidan bittifaqil ugala. Kenapa? Karena daur sabqi namanya. Ada yang lebih dulu. Ada nama ad-daur al-ma'i. Daur al-ma'i. Kalimat ma'a. Seperti apa contohnya? Hadza la yakun illa ma'adzak. La yakun qablahu wa la yakun ba'dahu. Hadza la yakun illa ma'adzak.
هذا جائز. إيش المثال؟ Al-bunuwah atau al-ubuwah la yakun illa ma'al bunuwah. Tidak mungkin orang jadi bapak kecuali pasti punya bersamaan dengan anak lahir jadi bapak dia. Tidak ada orang bapak nggak tanpa punya anak. Tidak ada orang dikatakan anak tanpa punya ayah. Faham? Hada la yataqaddam ala hada. Lakin yaqtarinani ma'an. Hada yusama ad-daur al-ma'i. Hada yajuz. Jaiz. Hada ajal faedah aja, ajal faedah ya. Ada makna daur ya. An la yatawaqqaf at-ta'rif ala mu'arraf wa illa lazima ad-daur. Misal, an la yatawaqqaf alaihi wujudul ma'lul. Ma yatawaqqaf ala wal ma'lum yatawaqqaf ala wujudil. Baik, yang keempat syarat terakhir, an takuna al-fadhu ta'rif wadhiha la gharabata fiha wal ibham. Jangan sampai lafaz ta'rif itu ada sesuatu yang ibham atau gharabah. Makanya Nabi bilang la mamnu dukhulu majaz fi ta'rif. Dukhul majaz fi ta'rif mamnu. Ente kasih kalimat yang wadih ya, wadih ladal sami, ladal mukhatab. Misal contoh yang salah ini ya. An-nar ustuqussun minal ustuqusat. Eish mana ustuqus? Ada kalimah Yunaniyah, maknanya asal. An-nar aslun minal usul. Syuf usulul arba'ah, usulul asya ada 4. Ada nar, ma, turab, hawa. Ya. Ketika kita ngomong an-nar aslun minal usul arba'ah, orang faham. Karena usul arba'ah ya, jangan salah ente harus tahu ya usul arba'ah itu apa ya. Lan al-iftirat, ente faham usul arba'ah itu ada 4. Yaitu al-ma, wan nar, wat turab, wal hawa. Kemudian dia bilang, ma wan nar, an-nar aslun minal usul arba'ah. Oh ya ya. Oke. Labas walaupun tidak terlalu wadih, tapi minimal tahulah. Tapi ente kalimat al-nar ustuqus minal ustuqusat. Apa itu maksudnya? Ente enggak paham bahasa Yunani ya. Anda bukan orang Yunani, Anda orang Malaysia. Anda mamnu. La yajuz ya. Kenapa? Fiha gharabah. Fiha gharabah. Tanbih. Al-ustuqus kalimat Yunani makna al-asal. Wa qad qalu qadiman usul asya arba'ah. Nar, ma, turab, hawa. Nar aslun basit. Aslun basit. Ya. Maksudnya asal muasal terbentuknya manusia, makhluk segala macam dari hal 4 ini. Nar, turab. Manusia terbuat dari turab. Syaitan dari nar. Ma, siapa yang terbuat dari air? Manusia juga terbuat dari air. Ubur-ubur itu 90% air. Sama hawa. Apa yang terbuat dari ala kulli hal. Ala kulli hal. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum ya? Insyaallah. Soal. Ini membataji hal 4 hal ini, tarif ini mungkin nggak akan ditemukan di syarah sulam secara detail. Mereka sebut di sulam disebutkan, di syarah sulam disebutkan syurut tarif. Tapi hada audah. Maka ente ketika selesai baca ini dan paham, ente baca syarah sulam sahal. Maka disebut kitab Al-Miftah dan Mafatih. Miftah lima ughliq min kutub al-mantiqiyah, min kutub al-mantiqiyah. Atau ente baca mungkin syarah Isaguji atau apa, laka mungkin ente tafham no minal faham walaupun tanpa ustad, karena sudah ada mafatihnya yang tersebut. Wadah insyaallah. Baik. Insyaallah pertemuan berikutnya istidlal. Sekarang intahaina min nisfal juzu' minal mantiq, yaitu at-tasawurat. Karena mantiq itu ada 2, ada tasawurat, ada tasdiqat. Anhaina nisf minal mabahith min mabahith tasawurat. Dengan tarif ini selesai kita mabahith tasawurat, karena tarif ini adalah magasid at-tasawurat. Waqad intahaina. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang mabahith al-tasdiqat. Wa hadha yahtaj ila fikr.
karena ini intinya sebenarnya ya, karena tarif dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk membahas yang ini segala macam. Nah, so sanabda fi ish apa tuh namanya, tasdiqat ada berapa? Ada dua, ada mabadi, ada maghasid ya. Mabadinya al-ghadaya. Nah, al-ghadaya ini ada muqaddimatnya nanti, muqaddimatnya nanti. Ya, kayak seperti kuliatul khamis. Muqaddimatnya ta'rif ya. Nah, kuliatul khamis itu mabadi. Sebelum kuliatul khamis mabahithul alfaz ya, mabahis al-alfaz ya. Wallahu a'lam.